بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ شہدائے زیارت کے اہل خانہ کے مطالبات پر عمل اور صوبے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ عوامی تحفظات کے ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر بڑا وار، ہائی سپیڈ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے مہنگا، پیٹرول کے نرخ 5 روپے 44 پیسے بڑھا دیے گئے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 354 روپے 35 پیسے ہو گئے، پیٹرول 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ حکومتی اعلان کے بعد 20 جولائی تک نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی، روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا یا سستا ہر روز فیصلہ ہوگا۔ حکومت نے قیمتوں کے روزانہ تعین کی ذمہ داری اوگرا کو سونپ دی۔ ریٹ عالمی مارکیٹ کی صورتحال دیکھ کر مقرر کی جائے گی۔ بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ہونے پر حکومت سے پوچھے بغیر صارفین کو فوری ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم کا اعلان۔ علی پرویز ملک کی عطا تھارٹ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا یومیہ ڈی ریگولرائزیشن کا فیصلہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مصنوعی قلت پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ عطا تھارٹ بولے کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کر رہی ہیں۔ جو بھی پالیسی بنتی ہیں وہ پبلک کے خلاف بنتی ہیں، آخر میں پبلک سے وہ پیسہ نکالا جاتا ہے۔ آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات ہے۔ اوپر کہتا ہے کہ اوگرا ریٹ نکالے گا، ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوگا۔ اوگرا کیسے ریٹ نکالے گا؟ ایک طرف سے یہ ریگولیٹر ہے، دوسری طرف سے یہ ڈی ریگولیٹ کر رہا ہے۔ حکومتی فیصلہ آدھا تیتر آدھا بٹے۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کے روزانہ تعین کا اعلان مسترد کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کیا چاہتی ہے؟ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ عوام کے خلاف ہی بنتی ہے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں خان کی سماعت سے گفتگو۔ شہریوں کا بھی شدید رد عمل۔ قیمتیں کس وقت بتائی جائیں گی؟ ٹرانسپورٹ کرایوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا مہنگائی بھی روزانہ بڑھے گی؟ لوگ تذبذب کا شکار۔ یہ فیصلہ گورنمنٹ نے بڑا غلط کیا ہے، غریب عوام کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ امیر بندے کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو بیچارہ بائکیا چلاتا ہے اس کا کیا بیچارے کا بنے گا؟ سو کے اٹھے گا، نئی قیمت ہو جائے گی، گھر روٹی کیسے کرے گا اپنا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا رحم کرے ہمارے غریب لوگوں پہ۔ ہم دیہڑی دار والے لوگ ہیں، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ میں پیٹرول ڈلواتا ہوں آج 300 کا، وہ کل صبح ہو جاتا ہے 500 کا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب بہیں کے بہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ ڈڈیال میں جلسہ، بلاول بھٹو نے خواجہ آصف کو نشانے پر رکھ لیا۔ یہ کون سا شیر ہے جو کئی علاقوں کو کشمیر کا حصہ ماننے سے ہی انکاری ہے؟ وزیر اعظم وضاحت کریں۔ وزیر دفاع کا بیان حکومت کی پالیسی ہے تو ٹھیک، ورنہ شہباز شریف ایسے وزیر کو لات مار کر کابینہ سے نکالیں۔ پی پی چیئرمین کا مطالبہ، کہا ریاست پاکستان آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو میرا کشمیر بند پڑا ہے، اسے بھی کھلوائے۔ سیاسی بحران سے غیر سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال کشمیری عوام کے لیے نقصان دہ، مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز پر حکومت نے جواب دیا، نہ ہی مظاہرین نے۔ میری تجویز سے اتفاق نہیں تو اپنا حل پیش کریں، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے، وزارت امور کشمیر نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ باتیں جو ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بے جا جو ہے وہ اچھالا ہے، ہوا دی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم جماعت ہے، اس ووٹر کو جو شاید ایکشن کمیٹی سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس ووٹر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو
बैन है। बिलावल भुट्टो ने बिला वजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। अमेरिका जारियत की सारी हदें फलांग गया। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी, मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से जायद जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खुजस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा केशम, सिरक और अहवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हमीदिया में धमाके। ईरान का अमरीकी हमलों पर फिर जवाब। खुजस्तान में ड्रोन मार गिराया। आबन हर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला थाई जहाज भी निशाना बन गया। शाम भी जंग की लपेट में आ गया। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका की अल्तनफ मिलिट्री बेस को टारगेट किया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ वार। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आबन हर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवाई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और दोस्त है। उसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। हालिया दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाम बहाक, 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावलाकोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाँबर ना हो सका। मरकजी सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शरपसंद अनासर का इकदाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बच गया। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। नाज़रीन को पल पल की खबर देने के लिए समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। किसकी जीत होगी, किसकी हार? मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। वोटर्स के तासरात हों या फिर इंतखाबी तैयारियां, समा सब दिखाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश करार। शोहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमाए कराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द का जामिअतुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोहतरम अब्दुर्रहीम का
खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में माँ और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत, लाशें घर से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया। मजीद तहकीकात जारी। अलीना, रेहान, अर्शिया और अरसल की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके सोहराब गोच में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालदम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। असलह और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। कराची के इलाके लियारी में दस्ती बम हमला, भत्ते के बजाय दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाई निकली। गैंग वॉर ग्रुप की जानिब से सियासी जमातों पर फूल पत्ती लाइन और अतराफ में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्ज़मान ने धमकियों के बावजूद सियासी जमात की जानिब से दफ्तर की तामीर की कोशिश पर दस्ती बम फेंका। कराची में डॉक्टर आकाश काकी केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के अहम इंकशाफात। मुल्जिमान डकैती के दौरान हिंदू ताजिर के कत्ल में भी मुलव्वस निकले। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैंक से रकम लेकर निकलने वाले टारगेट। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वारदात के फौरन बाद मुल्जिमान अंदरूने सिंध फरार हो जाते थे। साथ ही नासिर असलम, मोटा और खातून की तलाश। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया मकीन मिल गया। एंडी बर्नहम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह मुंतखब। कियर स्टार्मर की जगह नए वजीर आजम होंगे। पीर को ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नहम इसराइली पॉलिसियों के मुखालिफ सहूनी रियासत से ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया भी दे चुके हैं। फुटबॉल पर बादशाहत की जंग, फैसले की घड़ी करीब आ गई। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का इतवार की रात शेड्यूल। अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। दिफाई चैंपियन का राज बरकरार रहेगा या नया दौर शुरू होगा? शायकीन ने नजरें जमा ली। एक तरफ मेसी 11 की बरकरफ्तार फॉरवर्ड लाइन, दूसरी जानिब स्पेनिश टीम का मजबूत डिफेंस। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अर्जेंटीना चौथी और स्पेन दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। क्रिकेट का सुनहरी बाब खत्म। सर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेस्ट इंडियन लेजेंड ने 93 टेस्ट खेले। पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की तारीख साज इनिंग्स नाकाबिल फरामोश। फर्स्ट क्लास में ओवर की तमाम 6 गेंदों पर छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इजहार अफसोस, PCB का भी इजहार ताज़ियत। और पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। अंडर 19 वुमेन सीरीज के दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 47 रन से शिकस्त। कराची में मैच 126 रन के हदफ का ताक़ुब करती मेहमान टीम 78 रन पर ऑल आउट। सीरीज 1-1 से बराबर।